और मैं क्या देखती हूँ, मेरी आंखों के आगे नूर ही नूर आ जाता है, मेरी आंखों के आगे नूर आ जाता है और आसमान से सब्ज रंग के परिंदे आते हैं, मेरे बिस्तर को खूबसूरत मोतियों से सजा के चले जाते हैं। माई साहिबा फरमाती है उस नूर में और इजाफा होता है, हुजूर की विलादत बयान कर रहा हूँ। माई साहिबा फरमाती है उस नूर में और इजाफा होता है और मैं देखती हूँ कि 3 औरतें मेरे पास आती हैं, उन्होंने मुझे अपना तारुफ कराया। एक रवायत में आता है कि दूध का प्याला लेके हाजिर है, माई साहिबा को पेश कर रही है और अपना तारुफ करा रही है। एक कहती है कि मैं हाजिरा हूँ, एक कहती है कि मैं हव्वा हूँ, एक कहती है कि मैं मरियम हूँ। माई साहिबा ने पूछा यहाँ क्यों आए हो, तो अर्ज करती है सैयदा आपको मुबारक देने के लिए आई है कि रब के हबीब आपके घर आने वाले हैं, आप रसूलुल्लाह की मां बनने वाली है। माई साहिबा फरमाती है यहाँ भी बात खत्म नहीं होती, एक ऐसी खूबसूरत औरत मेरे सामने आती है जिससे हसीन औरत माई साहिबा फरमाती है मैंने कभी नहीं देखी। माई साहिबा फरमाती है वो औरत मुझे अर्ज करती है कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ, यहाँ कायनात के सबसे बड़े हसीन का इस्तकबाल कर आई हूँ। पर वालों फिर वो वक्त आ जाता है, फिर वो लम्हा आ जाता है जिस लम्हे के लिए कायनात बनाई गई थी, वो लम्हा आ जाता है जिस लम्हे की बशारत सारे अंबिया देते हुए आए, वो लम्हा आ जाता है जिस लम्हे की वजह से आज हमारे पे अल्लाह की रहमतें आती है। माई साहिबा फरमाती है खाराजा मुझ में से नूर निकलता है, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, रसूलुल्लाह का इस्तकबाल करो बरबिका बालो। माई साहिबा फरमाती है कराजा मिल्ली नूर मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अरे बरबिका बालो आप भी औरतें जो बैठी है वैसे तो बड़ा शोर मचाते हो, रसूलुल्लाह की आमद के नारे लगाओ। तुम लोग भी दुनिया के कामों में बड़े मर्द बनते हो, अपने आका की आमद के नारे लगाओ, खड़े हो जाओ। माई साहिबा फरमाती है कराजा बिल्ली नूर मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। जो अभी तक चुप खड़ा है शर्म करे, अल्लाह ने इतना एहसान फरमाया और तुम बुत वाल के खड़े हो। उलमा भी तशरीफ फरमाए, आप भी हाथों को उठाइए। स्टेज वालों तुम्हें आंखों पे इसलिए बिठाते हैं क्योंकि तुम रसूलुल्लाह की बात करते हो, वरना मुझे तुम्हें कोई सलाम भी ना ले। हाथों को उठाओ मरहबा या मुस्तफा, 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 या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, अव्वल की आमद, मरहबा, आखिर की आमद, मरहबा, जाहिर की आमद, बातिल की आमद, मालिक की आमद, मरहबा, कासिम की आमद। मरहबा, मरहबा। माशाअल्लाह। माई साहिबा फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, फिर मुझ में से वो नूर निकलता है कि मैंने देखा उस नूर की रोशनी से मैंने शाम के महल्लात को रोशन देखा। मैं देख रही हूँ कि खराजा मिन्नी नूर के जैसे ही रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आसमान से फरिश्ता आ रहा है, जिब्रील फरिश्तों की बारात लेके आ रहा है। कोई मशरिक में झंडे लगा रहा है, कोई मगरिब में झंडे लगा रहा है, जिब्रील काबे की छत पे झंडे लगा रहे हैं। रब्बे करीम की तरफ से सदा दी जा रही है कि समंदरों की गहराइयों से लेकर सिदरातुल मुंतहा की ऊंचाइयों तक मेरे हबीब की आमद के डंके मुबारक हो। आका
मुबारक हो हजारों की तादाद में। इधर देखो, आगे देखो, स्टेज पे देखो, मजमा है, सिरों का एक इस हॉल में समंदर है जो यहां पर रसूलुल्लाह की आमद का खालिस जश्न मनाने आया है। ना मेरे लिए आया है, ना ईदगाह के लिए आया है, मेरे शेख के बुलाने पे आया है और रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मनाने के लिए। मुबारक हो यूरोप, इंग्लैंड वालों, इतना खूबसूरत जश्न आपने दिल खुश कर दिया। यकीनन अगर रसूलुल्लाह का एक गुलाम आपकी रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत देख के इतना खुश है तो रसूलुल्लाह का रब आपसे कितना खुश हो। दिल जीत लिया आपने। आप जो यहाँ पर रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने आए हो, ये रब करीम के उस हुक्म के मिस्ताक ठहर रहे हो। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। और रब करीम ने जिन खुश नसीबों का फरमाया कि मेरे हबीब की आमद के डंके बजा दो, उन खुश नसीबों में आपका शुमार हो रहा है। यकीनन सैयदा आमिना आपको हाथ उठाकर दुआ दे रही होगी कि मेरे शहजादे की आमद का जश्न। आज अगर कोई माँ हो अपने बेटे से प्यार करती हो, उसको कोई मोहब्बत दे तो उसके लिए दिल ठंडा हो जाता है। आप ना सिर्फ रब को खुश कर रहे हो बल्कि रब करीम से आपके लिए सैयदा आमिना हाथ उठा के दुआ मांग रही है। आप मेरी तरफ देखो ईदगाह वालों, हमारे ईमान हजरत आमिना के ईमान के सदके सलामत है। स्टेज पे या मेरे शेख को देखो या मुझे देखो, हम जिम्मेदार हैं जो बात कर रहे हैं उसकी। अगर किसी को स्टेज पे इख्तिलाफ है या मजमे में इख्तिलाफ है, दिल खोल के खड़े होकर सवाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर याद करके नहीं आ जाते, हाँ करना कुछ और हो, 20 मिनट की तकरीर भी याद कर ले। हमारे यहाँ आने का मकसद ही है या जहां जाते हैं जाने का मकसद ही है कि लोगों के दिलों में कूट कर हुजूर की मोहब्बत भरी जाए। तो फिर क्या होता है? हजरत आमिना फरमाती है, सरकार की वालिदा फरमाती है कि मुझे रब करीम की तरफ से हुक्म आता है कि सैयदा अपने घर के दरवाजों को 3 दिन के लिए बंद कर लो। क्यों बंद कर लो? मेरे सारे फरिश्ते मेरे हबीब की जियारत के लिए आए। आका हमारे जैसे ही रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाते हैं, ईरान का वो आतिशकदा जो हजारों साल से जादू के जोर पे चल रहा था वो बुझ जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर मर जाता है। और मरने से पहले बाकी जादूगरों को इकट्ठा करके कहता है, जान लो अब यह आतिशकदा भी बुझ जाएगा, अब मैं भी मर जाऊंगा। क्यों बुझेगा ये, क्यों मरूंगा मैं? क्योंकि वो दुनिया में आ गए जिनका जहां नाम लिया जाएगा वहां से जादू भाग जाएगा। कुर्बान जाऊं शेख हबीबुर रहमान, कैसा अकीदा दिया मेरे पीर के पीर ख्वाजा हबीबुर रहमान इरशाद फरमाते हैं, अरे दुनिया के महबूबों की बात नहीं हो रही जिनको दुनिया महबूब बना के फिरती है, उनकी बात हो रही है जिनको रब के हबीब ने अपना हबीब बनाया। कारी साहब समझ गए हैं। ख्वाजा हबीबुर रहमान इरशाद फरमाते हैं कि जिनके आले से जादू भागे उन पे जादू कैसे होता है? जो खुद काफिर उस्तार हो, जिनके दुनिया में आने से जादू भाग जाए, उनके तो नौकरों पे जादू नहीं हो सकता। हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं, सीना तान के कहते हैं कि कोई दुनिया का जादूगर हमारा बाल भी भीगा करके दिखा दे। क्यों? मैं कह रहा हूं, ख्वाजा अब्दुल करीम का बेटा कह रहा है, ओए मंत्रों वालों
میرا بال بھی بھیگا کر کے دکھا دو. قاری صاحب تمہیں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم رسول اللہ کے کتے ہم ہر منزل سمجھتے ہیں. حضرت کلندر پاک کتنے بڑے عالم تھے تسلیم صاحب، آپ کو پتا ہے. خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے 20 پاؤنڈ دی پگڑی لے کے بھیجو ساڑھے تو بڑا ہے کوئی نہیں. بڑی کچھ منزلیں کاٹنی پڑتی ہیں بھیا. کانڈتے ہاتھ ہونا چاہیے، کانڈ پکی ہونی چاہیے، وہ اصلی بھی ہونا چاہیے، دل اصلی بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سنو رسول اللہ کے غلاموں، میرے آقا کے میلاد میں آنے والوں، رسول اللہ کا میلاد سنو. یہ تو سیدہ آمنہ کے گھر میں ہو رہا تھا نا سب کچھ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ارے میلاد منانے والوں ذرا میرے سے بھی تو پوچھو، مجھے کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ دنیا میں آ گئے؟ سنو 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 میں بتاتا ہوں. حضرت عبد المطلب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے گھر میں نہیں تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس کعبے کا طواف کر رہا تھا جس کو کائنات سجدہ کرتی ہے. سنو غلاموں، رسول اللہ کے غلاموں، عبد المطلب کہتے ہیں کہ اچانک سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کعبہ جس کو ساری کائنات سجدہ کرتی ہے وہ میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے، میرے گھر کو سجدہ کر رہا ہے. اور کعبے کے اندر جتنے بت ہیں وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں اور کعبہ جھوم رہا ہے اور کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار. مصطفیٰ دنیا میں آ گئے یہی مختار ہے، مصطفیٰ آ گئے یہی مختار ہے. گویا کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے کہ آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے شکر بلڈو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آج دنیا میں خیر برا آ گئے، آج دنیا میں خیر برا آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، کعبے کا کعبہ آ گیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کے لگائے ہوئے جتنے بھی بت تھے وہ گر گئے، یہاں تک کہ ان کا سب سے بڑا بت گرا تو انہوں نے اس کو اٹھایا، پھر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا، پھر اس کو انہوں نے رسیوں سے باندھا، اس کے باوجود گر گیا. پھر اس بت میں زبان آتی ہے اور وہ بت کلام کرتا ہے کہ مجھے نہ اٹھاؤ، وہ اس طرح زمین پہ آ گئے جس کے آنے سے بت گر جاتے ہیں. وہ آ گئے کہ جن کے آنے پر جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک نقطہ دے دوں، کل پرسوں میں بات کر رہا تھا اپنے قریبی لوگوں سے، کسی گاڑی میں بات کر رہا تھا، کل موضوع سے ہٹ کر ہے.
فتح مکہ کے موقع پر نہ اسٹیج کی داد کی ضرورت ہے نہ عوام کی داد کی ضرورت ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ خود اس پہ مزہ لے گا. بہت اچھے. واہ واہ. فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار کعبے سے بت گرا رہے تھے, حضرت علی گرا رہے تھے سرکار کے حکم سے, تو کیا آیت پڑھی جا رہی تھی؟ جاء الحق وزهق الباطل. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. کہاں پر حق آیا؟ برسوں سے وہ رب کا گھر تو تھا نا, لیکن رسول اللہ کے آلے سے کعبے میں حق آ گیا. حق, رسول اللہ کی آمد جہاں بھی ہوتی ہے وہاں حق آ جاتا ہے, اور رسول اللہ کی آمد جہاں بھی ہوتی ہے وہاں سے باطل بھاگ جاتا ہے. آگے سنو, جب سیدہ حضرت مائی صاحبہ کے گھر سے حضرت حلیمہ رسول اللہ کو لے کر نکلتی ہے, حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں گھر سے نکلی, میری سواری رسول اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے سوچا کہ رسول اللہ کو حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں. حضرت حلیمہ فرماتی ہے رسول اللہ کے غلاموں سنو, ہم کل کائنات بنانے کے لیے آئے ہیں. حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں رسول اللہ کو گود میں اٹھائے ہوئے ہوں, قریب تھا کہ میں رسول اللہ کو حجر اسود کے قریب کروں کہ رسول اللہ حجر اسود کو چھوئے. میں رسول اللہ کو لے کر حجر اسود کے قریب جاتی ہوں. حجر اسود کعبے کی دیوار سے نکل کر رسول اللہ کو اسود کعبے کی دیوار سے نکل کر رسول اللہ کو بوسہ دیتا ہے, رسول اللہ کے رخسار چومتا ہے. آؤ ذرا غلاموں کو بھی دیکھو کہ پھر غلام حجر اسود سے کیوں محبت کرتے ہیں, کیوں محبت